Житель улицы Васуабаева Яков Чехоев, очевидец тех событий, вспоминает, как, пережив первые дни августа, они с семьей и соседями ехали по Зарской дороге в Северную Осетию, когда по колонне автомашин начали стрелять грузины. Форостом августе шехаям ничал базот. Махма выдыштам шехай дала подвала выдыштам юлдар. Накаш шехай. ما هم снаряд корхавта, вадюже сфевдай каминал жаттам, ما свент коттам асавм, фасайсдистам, табете фендагл, табете жарл قاخستайкам, ما табете махшхатсастам, однахум اخسن بايدت توي. قدای ما ملپون قر کوتا ماشین عراقی زوزارگم ماشین عراقی پتا کوتا ما خورز دیس ما کردک برزون داد ما کردج نخوش داشتم و ما اندر ماشین ترباس داشت نفسته ما ودون ردم کت فیسته زرگه ما سخسم باید توی هفته ما برم باید تام نگو بنزار ما نقف فون ساخته باز توی آی ورستم سنوی ما اخسم باید توی ما خردم کردگی کم بازمال دی بلاسی کم بازمال هوردم ایبراید توی اخسن هفته ما یو فون ساخته نه کبریت آرل خبر داشتم ما کجا داشتم و دوست رستاج نرازی آسه داشته ماشینا اما هودون ایول در آمارت تویسه مخصوصا مالسی یفته مودگاسه هفته می سامارت Пожилой человек не может сдержать эмоций, вспоминая те события. Им повезло, они вернулись живыми. Однако не всем так повезло. Акт устрашения был осуществлен до конца. Выжившие в той бойне возвратились через леса, но застали разрушенные дома и уничтоженное имущество. شکم نالو داشته زاگه سمام وصلشتوت فلا ما خندرن درگنن نالو دیش هفته آخم قد تکتن رسدیش خزار در ریفتم روزنگل نالی دوارل نالی نپرخوت و ایول در اما هودون هفته سال سکنم ایرنم برتت سکنم آخم آبر با خفتم سامالوت تاختشته من هم ارخابتا سناریاد رو پرستوی کرچه سترگدای نسکت تسکوتا ما سترگد مکسنی زرد اسکت کوتا دکاک بندر منظر تو هم دام کالونا و زم کالونای ماسد ما کالونای بدر نالاسد استم ما هم بازد استم زغن سمل سوا های ملهم مخزار ارسوت. В войне 2008 года каждый из нас потерял близкого человека. Все их имена навсегда связаны с историей борьбы нашего народа за независимость и свободу. 9 лет назад Южная Осетия наконец ее завоевала. Не слышны взрывы бомб, свист пуль, пролетающих над головой. Не нужно опасаться за жизнь близких. Наша республика, теперь уже государство Алания, прочно встала на путь становления и укрепления. Теперь для Южной Осетии наконец настали мирные дни.